בבוקרו של יום חג, שבת, ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. זהו יום קשה ביותר לכולנו. חמאס רוצה לרצוח את כולנו. זה אויב שרוצח ילדים ואימהות בבתים שלהם, במיטות שלהם. אויב שחוטף קשישים, ילדים, נערות. רוצחים שטובחים ושוחטים באזרחינו, בילדינו, שבסך הכל יצאו לבלות בחג. מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה, וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. כפי שאמר ביאליק, נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן. את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. בשעה זו מתארים כוחות צה"ל את אחרוני היישובים ממחבלים. Tapi Hamas laknatillah yang membuat orang Palestina menderita. Ini kita harus berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dengan hati nurani kita. Yang membuat Palestina menderita itu Hamas, bukan Israel. Karena selama ini Israel memasuk air ke Palestina, memasuk listrik ke Palestina. Dan hari-hari ini kita melihat Gaza itu hancur rata dengan tanah dan air serta listrik tidak dapat pemasukan, di stop oleh Israel. Apa yang terjadi di Palestina? Gelap gulita, rakyat menderita, rakyat menangis. Apakah Hamas menangis? Mereka tidak menangis. Karena bagi mereka adalah ketika mereka mati, kemungkinan yang ada dalam otak mereka dia dapat bidadari. Benarkah dapat bidadari? Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Sebelumnya Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi pelayanan yang akan kita lakukan bersama dengan teman-teman tanggal 13 Oktober nanti Bapak Ibu ke daerah Sumatera. Bapak Ibu, malam ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana di video ini akan kita dengarkan informasi yang disampaikan oleh seorang Perdana Menteri Israel yang bernama Benjamin Netanyahu. Beliau memberikan informasi yang sangat membuat kita semua terkejut, kecuali kaum kadrun. Ya, kaum kadrun mereka tidak terkejut, saudara. Malah mereka mendukung apa yang dilakukan oleh Hamas. Laknatillah. Hamas itu lebih daripada para teroris. Begitu biadabnya mereka. Mereka menyerang Israel di saat Israel lagi liburan. Ya, di saat Israel lagi libur, lagi menikmati libur, diserang oleh Hamas sambil teriak nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, perlu kita ketahui juga bahwa Palestina itu selama ini mereka dapat pasokan air, listrik itu dari Israel. Bukan dari negara lain. Bukan dari negara Turki, Mesir, Pakistan. Bukan dari negara Arab. Tetapi dari Israel. Israel yang memasuk air. Israel yang memasuk listrik ke Palestina. Dan Palestina dengan Israel itu mereka berdamai. Tetapi yang mengacaukan ini semua adalah Hamas, laknatillah. Karena dia adalah teroris. Teroris itu Bapak Ibu dimanapun, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia tidak senang melihat orang hidup dalam kedamaian. Tidak senang melihat orang hidup dalam kesejahteraan. Tidak senang melihat orang dalam keadaan sukacita. Dia maunya dimanapun itu ada huru hara. Maka dia
seperti yang sering kita dengar dan sering kita lihat. Dia teriak nama Tuhan, lalu dia melakukan pembunuhan. Ya, Perdana Menteri Israel berkata banyak sekali yang meninggal itu adalah anak-anak, orang tua, kakek nenek, ibu hamil, banyak sekali meninggal. Dan kita juga berharap kepada orang Israel dan Perdana Menteri Israel terutama sekali bahwa jangan langsung menerima mereka begitu saja, Pak. Terutama sekali adalah orang Palestina yang bekerja di Israel. Jangan diterima begitu saja. Orang Palestina yang bekerja di Yerusalem jangan diterima begitu saja. Telusuri mereka. Apakah ini benar-benar orang Palestina atau penyusup Hamas, laknatillah. Atau jangan-jangan mereka Hamas yang menyusup. Makanya ketika terjadi penyerangan sangat gampang mereka lakukan hari-hari ini. Berbeda dengan yang lalu-lalu. Jadi kita berharap kepada Bapak Perdana Menteri, Bapak Benjamin Netanyahu, jangan sampai kecolongan lagi, Pak. Mereka itulah sangat biadab sekali. Benar-benar biadab sekali kaum Hamas tersebut. Mereka selalu ingin mengacaukan kedamaian, keamanan, ketentraman. Dan baiknya Israel, di saat Israel ingin membalas serangan yang dilakukan oleh Hamas, laknatillah Bapak Ibu, Perdana Menteri Israel, Bapak Benjamin Netanyahu, beliau pidato dulu. Beliau menghimbau dan meminta kepada rakyat Palestina yang ada di jalur Gaza supaya mereka sembunyi, supaya mereka pindah. Jangan sampai ada masyarakat Palestina berada di jalur Gaza, karena jalur Gaza ingin diratakan dengan tanah oleh Israel. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang pertama sekali, di saat Hamas laknatillah menyerang Israel, mereka teriak nama Tuhan. Di saat diserang, tidak ada satupun media-media muslim meliput serangan itu. Tetapi kita bersyukur zaman internet, TikTok, beredar video informasi yang kita dapatkan. Bagaimana serangan yang membabi buta, ribuan roket mereka serang kepada Israel. Begitu Israel balas, Hamas minta pertolongan. Kepada siapa mereka minta pertolongan? Kepada negara-negara yang mayoritas Islam. Dia memanfaatkan agama. Dia tahu banyak sekali saudara-saudara kita yang Islam bisa dia manfaatkan untuk dia ambil keuntungan. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka sangat menderita. Siapa yang membuat mereka menderita? Apakah Israel? Tidak. Tetapi Hamas, laknatillah, yang membuat orang Palestina menderita. Ini kita harus berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dengan hati nurani kita. Yang membuat Palestina menderita itu Hamas, bukan Israel. Karena selama ini Israel memasuk air ke Palestina, memasuk listrik ke Palestina. Dan hari-hari ini kita melihat Gaza itu hancur rata dengan tanah dan air serta listrik tidak dapat pemasukan, di stop oleh Israel. Apa yang terjadi di Palestina? Gelap gulita, rakyat menderita, rakyat menangis. Apakah Hamas menangis? Mereka tidak menangis. Karena bagi mereka adalah ketika mereka mati, kemungkinan yang ada dalam otak mereka, dia dapat bidadari. Benarkah dapat bidadari? Benarkah dapat balasan yang sangat luar biasa dari Tuhannya si Hamas? Masa dengan membunuh orang dia dapat pahala? Dengan membinasakan orang, nenek-nenek, kakek-kakek, bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu hamil yang meninggal. Menurut informasi yang kita dapatkan dari Bapak Perdana Menteri Netanyahu, apakah dia dapat pahala? Kalau kita berpikir dengan akal yang sehat, tidak sama sekali. Justru neraka jahanam yang lagi menunggu orang Hamas. Tetapi Bapak Ibu, betapa baik hatinya Perdana Menteri Israel. Sekalipun sudah disakiti, dibuat berdarah-darah, hancur hati dan pikiran mereka, tetap ketika mereka ingin menyerang balik Hamas, mereka meminta dengan penuh belas kasihan supaya masyarakat Palestina yang ada di jalur Gaza berpindah, pergi, tinggalkan tempat itu, kosongkan Gaza.
karena ingin diserang oleh Israel. Seandainya mereka jahat, tidak mungkin mereka memasukkan air dan memasukkan listrik kepada Palestina. Dan tidak mungkin Perdana Menteri Israel, Bapak Benjamin Netanyahu, memberikan informasi duluan supaya mereka pergi. Tidak Bapak Ibu, langsung diserang. Tetapi mereka punya hati nurani. Karena mereka adalah orang-orang yang cinta akan kedamaian. Sebelum mereka menyerang, mereka memberitahukan dulu bahwa akan terjadi serangan besar-besaran dan kami pasti menang. Yakin sekali menang. Betapa banyak negara-negara yang membantu Hamas. Apakah Hamas menang selama ini? Tidak sekalipun menang. Kenapa? Israel dibela oleh Tuhan. Israel adalah negara yang satu-satunya negara yang sangat istimewa di dunia ini, itu Israel. Anda akui atau Anda tidak akui itu terserah, tetapi yang paling jelas adalah satu-satunya negara yang punya keistimewaan. Bila dibandingkan dengan negara-negara yang ada di dunia ini, Israel lah satu-satunya negara yang punya keistimewaan yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa. Benar-benar dia puncak klasmen istilahnya. Tidak ada lagi di atas dia. Dia satu-satunya. Kalau dia runtuh, udah selesai Bapak Ibu. Selesai. Begitu dia runtuh mungkin udah selesai. Udah kiamat. Kapan kiamat gak tahu. Oh, mungkin ada yang bilang, Bang Pendi, kiamat itu hari Jumat. Nah bagaimana? Bila di negara lain itu hari Kamis. Apakah hari Kamis, apakah yang negaranya di tempat kita hari Jumat, di sana itu hari Kamis, apakah mereka juga merasakan kiamat? Nah, kita nggak tahu mengenai kiamat. Itu adalah rahasia Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah memberitahukan kapan dan jam berapa kiamat itu datang. Tuhan hanya memberitahukan detik-detik kedatanganku itu sudah semakin dekat. Tuhan hanya memberikan tanda-tanda kepada kita supaya kita selalu waspada, berjaga-jaga. Saudaraku, supaya tidak berlama-lama, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk menyaksikan satu cuplikan video, dan di mana nanti kita akan dapatkan informasi daripada Perdana Menteri Israel, Bapak Benjamin Netanyahu. Tapi sebelumnya saya ingin Shema Israel dulu. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kefo Malkuto Leolam Faed. Baruch Ata Yahweh Eloheinu Melech Haolam. Terima kasih, mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. אזרחי ישראל היקרים, כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג, שבת, ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. זהו יום קשה ביותר לכולנו. חמאס רוצה לרצוח את כולנו. זה אויב שרוצח ילדים ואימהות בבתים שלהם, במיטות שלהם. אויב שחוטף קשישים, ילדים, נערות. רוצחים שטובחים ושוחטים באזרחינו, בילדינו, שבסך הכל יצאו לבלות בחג. מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה, וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. כפי שאמר ביאליק,
נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן. את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. בשעה זו מתארים כוחות צה"ל את אחרוני היישובים ממחבלים. הם עוברים יישוב יישוב, בית בית, ומחזירים את השליטה לידינו. אני שולח חיבוק ותנחומים מעומק הלב למשפחות השכולות שיקיריהן נרצחו היום בדם קר ובאכזריות אין קץ. כולנו מתפללים גם לשלום הפצועים ולכל מי שמוחזק כבני ערובה. אני אומר לחמאס, אתם אחראים לשלומם. ישראל תבוא חשבון עם כל מי שיפגע בשערה אחת מראשם. אני פונה מכאן לתושבי הדרום, כולנו ניצבים לצדכם, כולנו גאים בכם, שעמדתם בגבורה, שנלחמתם. לחיילי צה"ל האהובים שלנו, לשוטרים, לאנשי הביטחון, זכרו שאתם ממשיכים את שושלת הגיבורים של עם ישראל, של יהושע בן נון, יהודה המכבי, גיבורי תש"ח, גיבורי כל מלחמות ישראל. אתם נלחמים עכשיו למען הבית של כולנו, למען העתיד של כולנו. כולנו איתכם, כולנו אוהבים אתכם, כולנו מצדיעים לכם. לצוותי הרפואה וההצלה ולמתנדבים הרבים שהתייצבו היום בעוצמה בשורה ארוכה של מקומות, עם ישראל מצדיע לכם. בכוח הרוח שלכם אנחנו נגבר על אויבינו. שוחחתי היום לפני שעות אחדות עם הנשיא ביידן ועם מנהיגי מדינות העולם כדי להבטיח את חופש הפעולה של ישראל להמשך המערכה. אני מודה לנשיא ביידן על דבריו הברורים והחזקים. אני מודה לנשיא צרפת, לראש ממשלת בריטניה ולמנהיגים רבים אחרים על תמיכתם הבלתי מסויגת בישראל. אני פונה עכשיו לכל אזרחי ישראל. אנחנו ניצבים יחד במערכה. המלחמה הזאת תיקח זמן. היא תהיה קשה. ימים מאתגרים עוד לפנינו. אבל אני יכול להבטיח דבר אחד. בעזרת השם, בעזרת הכוחות המשותפים של כולנו, בעזרת אמונתנו בנצח ישראל, אנחנו ננצח. Dan saudara kekasih Tuhan, para pencinta Jelah Baget, bagaimana pandangan Bapak Ibu semuanya setelah sama-sama kita dengar penjelasan daripada apa yang disampaikan oleh Bapak Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel. Silakan tulis di kolom komentar apa yang Bapak Ibu dapatkan, dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak, dan kita juga berdoa supaya Israel dan Palestina benar-benar mendapatkan kedamaian dan tidak lagi terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dan kepada orang-orang ingin mengambil kesempatan, Anda harus bertobat. Karena Israel tidak pernah menyerang Palestina, tetapi Israel menyerang Hamas yang sembunyi di belakang Palestina dan di dalam Palestina, di daerah Palestina. Mereka adalah benar-benar teroris yang tidak punya peri kemanusiaan sedikit pun. Orang lagi liburan, ditembak, dan ya seperti yang kita dengar informasi di media sosial Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Yishim Adonai Yesus Hamasi Abu Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.